الفصل السابع بندا ولملنا في إسرائه كراك سورة غملا ومعراجه أناك السنة يلي صلى الله عليه وسلم نمان كشبام. Donc ni darsu andela ka anyafo mais anga foni wajul israeli lela tu isra wal miraj la rajab kolote ishu moi ani wolumla bon tanga ni sharhun sa fenjwa suga kilinte buna wolumla na avec mana aka sana yele anaka shufa tagamalia ala kara ka tando doli sabu kabako le baya ma dibema akala kabako bale fo mo malala kake kabako baye fo islama rekonona la doko ayere li tala doko anine tala kabako fembali wadi fi isra'ihi isra masdar le baya abula asra yusri isra'an. Donc subhanalladhi asra bi abdihi. Ok, très bien. Donc Isra'u avec ça que akorobe que Isra'u ay asra ani sara. Sara katama shufe. Sara laylan. Sara ka masdar bi as-sariyu. Mais niko sara bimana atamana shufe kutala. Ko so yafo sara laylan. Mais niko sara drompe ite laylan frakan. Nika laylan frakan avec tawkidulé. Donc asra bisa ke sarai ina fofana asra ko rebisa sura kono tuni ka modo la shura tagama asra muhammadu bi ibrahima ika allah tagama shufe ina fo yebisa ban wala asrahu asra muhammadun ibrahima ka allah tagama shufe. Donc asra bisa ke sarai bi mana lazim ina fo bisa ke asra bi mana mutaaddi. Très bien. Niga meko mi'raj masdar mimine be min araja ka yele. Okoso ta'aruju al malaikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana ka yele. Okoso obe asanse wole al mu'arraj aw al mu'arrij. Fahimta? Naam. يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينك الرسم. يا خير من يمغلس هرما يمم العافون هرنينا ويكرنغرليك كسغرليك ساحته مغمك لوكنلا سعيا سينتغمنا وفوق متون الأينك أني نغمي كوكنلا الرسمي ممن نوبدو كلا تمام كاكله يافن يا حرف النداء ابيك على كرالي ولي كده بتي نو اما اي توسل كلاني على كراي ني تانا توسل بلوكان ابي على كرا ولي لا دو بتلانغا كه استغاثاي على كرا فاتوني ولي لا كو اوتبن هذا استغاثه بالميت كوتبن kaben akida doma mais ni kay tanana istighasa bunda na nyona na jago ate kay tabuna tola sa tabuna wala buna tuni fi ihtimalatun fam apska tati wala sisan kana ke komi avec tabulu na klina ka mola bu sura dola ya harfu ni dawi sana fanali ta'ajjub ka kabako ya. Donc nama ke tawassul bunai nama ke istighasa bunai avec bama ke ta'ajub bunai pi iskal be wuli ka boy avec ka ko ni ala kray ya khayra man yani ata'ajjabu mimman mais ka ko la mogolila ina fanga ye fi mawlidi ila ya tiba mubtada minhu wa muqtatami amu ken ni dawiyo anga ke ka ko yali yang fana même chose abiska do kaba bunalia ka kaba ko yang ya khayra man kabako be mogola son here may yammama al'afuna here nyini mbagaw we kerengren like sahata ka dungala yammama tayammam bola alilla
yammama yuyammimu taymiman, mais tayammama yatayammamu tayammuman. Qur'an ko wala tayammamul khabitha, akana ta fen jugu krengren fuka ta se Qur'an aya labana. Donc al-afuna jamu al-afi, iga ismu nana yantoni ni ga alif lam bola ba fa afin al-manqus. Donc afin afana bola filu mina afa, même chose na fa afa anka ka yafa ima, mais yan afa te yafai. Donc niko afa muhammadun ar-ra'isa, yani talaba fadlahu wa khairahu. Saha o yelu kanele wala makene kenen meke ka lula sa'yan mushatan utamani sena wa fawqa mutuni al-aynuqi, ani nome ko kana mutun jamu matn bi mana zahar, al-aynuq jamu naqa, nome jama nga niga aynuku fle masdaru le yeleman dona, parce que niko naqatun nunun mena ko fe alifu mena, alifu aslu wawule ko fe qafu bena. Donc atuwa nga fole an yuk ou bien an wuk, mais fin de dona sorfu la wawule ko al qalb al makani yelemani dona, mais ta fo an wuk ewe wanta kana nayi ka kon nunu nyenga ke awu nuk, sisa uka wawu yelema ka ke yawuye ufobeja ka ke ay nuk, femta. Donc naqatu jamu rebi sa ke nuk ou niyaq, al-muhim. Donc wa fawqa mutuni al-aynuqi ar-rusumi, rusum jamu rasum mime nobo, kan nobo dukulu la tama ka gele afe minan ka gulia kan. Ako ala kira alayhi salatu wassalam kaba ko mogoli bay here mogoli bay ka tunina na hala sani ko fe mogobe bo fambe katra segere ka ke ina fo amma che ka do le jabila ayi amma che ibrahima ye do oke to manama ya de na muso blag maka du ko kan yorome ala kira kelengelen bangila, ala kira min bola ismaila lan o waj'al afidata minan nasi tahwi ilayhim, iga mogo juskuke o ka samakana oma ka do jabi fuka trase amma de mamiye ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa adhin fi nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, wa adhin lin nasi bil hajj, wa adhin bil hajj ikan ko tani heji lin nasi mogoye ya'tuka wa bina ima rijalan sinatamala wa ala kulli dhamirin, ani yele kan fen kono doni kelengele bila jani ko kan yatina min kulli fajin amik fuata ama alitoy ante tafsir la iga famu bi bebe nya shinga ta heji la kata heji ke hote, mais heji mo fam ba fana be tiget kuni kata maka fa madina katala kala misri ziyara katlanga seli ala kala rawdola katlanga duo ke ala kira alayhi salatu wassalam duo ne jabilati ole kelen ni folaya ako atuka rijalan wala kulli domira akala ko ayole foya ya atuka rijalan sa'yan obena usina tamana wa fawqa mutuni al-aynik ar-rusmi wa ala kulli domirin. Fahimta? Très bien. Wa man huwa kabaku fana be mo fana yetu mo min rajati al-ayatul kubra le kabaku la son belebele li mu'tabirin takashi bagay alaka kuna banji kana ji mo min man kabaku le bay mo min sam mo an saba kono ay koke doti sake hali san wa kelin kono ibe alaka kan nyana ma kala kabaku le bay alaka kan nyana ma kechuwa jogo qur'an kabaku alaka kabaku kuma shamali wa man kabaku fana ye mo min fana tu huwa ni'matul uzma alayhi nema la son belebele li muqtanimi tono nyini bagay mo mako be tono na ebe fa tono soro
wallahi ala kira libe nema la son belebele ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ne alami ci ma foka kay hineli kadi tan fe bela janima una nyonaw ala kira ka nyina mala here ke mogowi ani hal ala kira ko fe abe here ke mogowi ko roju mekan solika kan kelin rope sallallahu alaihi wa ashara marrat ala be here ke yi tan una nyonaw aye betu flam fo kala kira tanu ko fe sisan abna do mawdu yere ekonomi al isra wal miraj tuma dola ni be fera ala ka famu kuma ni nyonche avec komi an tala ala kira segere nyami mi tala kira segere nyami ala kira refna tala ala feti ay sura tama kata ala fe kata bunya bako kata bunya basore an fana nan tala ala kira ko mi taw bunya bam fana soro ka ke ina fo tuma do ala kira sura tama minke ka sana yela minke ala bunya min jama ni le fana bola yan ka taga iko o tama kilingen ke bo bunya ba kilin soro wadi ako saraita ala akran isura tamana min haramin kabol horma yorola ila haramin katal horma yoro warela leylan shufe kama inafo sara al badru kalu fani shura tamana nyami fi dajin dibi fina min azulami kabo dibila saraita katama shufe amazari sariye sara o kamazari be sayruye kelente sara sayran katanga gansan sege shufe ay saket lefe me ka ke shufe we sara saryan afana tu fo asraita bi mana sara femda malik na arranger ko so saraita isura tagamana shufe amo sara ay shufe tamali la memuna ka laylan farakan li tawkid kayra ka fo akra shukren droni la abisa ke niko mogodo mako sara muhammadun atama ni shuina nit le flabi sabeshi sinu shufa etama ka laylan kelen farakan laylan mufrad nakira kayra ko shukren dron wadi ako fana tukuni min haramin kabo lohorma yorola ila haram kata lohorma yorola horma yoro kelinte ko soni nakira flan nana kuma kelin kono ibalon ka fo flana ni folo inte kelin jaa rajulun wa ra'aytu rajulan seke rajul kelin inte ni be ka rajul kelin ba fo jaa rajulun wa ra'aytu rajula yu al flam do flana ina la be kelin ni koson sarayta ishrata min haramin ka bollo horma yoro dola ila haramin katal horma yoro werela ka bo makka mi lo horma yoro katal horma yoro ra mi jerusalem misri baitul maqdis abe frayirla aka ka shurata man ke chukwa jime adoyani wala ma bunyani afa bunyani na fo ni kalo sira kle tan loro afani ale lebe quel lolo ma fond baissant fait quand ala kala tamante ni bunyai ebe koro warata pondon kalo be trajet abe flanche mi boli shukilin kono la na million da fulanya ne kaba ko le bay ala kala funa o kengel ni chetge makani Jérusalem te katawara fun atafo sangolola ala kira yo ke kama saral badrina fo kalu fani surata ma chome fi daji min azulam normal daju we sifatu le kadi azulam ma ngaya tikanyona ina fandila ka kuma fo kake kom fi zulami daji shudibi fin kono la wadi nam ni subhanallazi asra bi abdihi aka isra don pe fo surata ma mama sana yele kuma fo directement yoro wele sana yele kuma be fo suratul najm la inshallah bloma sana yele kuma be fo yi o ko so ba fla bele fo no fe isra miraj ka tama shufe
ka yɛlɛ fana sanfɛ o la a tilana Isra kuma na a bɛ taga Miraj kuma la a ko wa bitta i si la tarqa i bɛ ka yɛlɛ aw tɛ taga sura tagama ye o y'i yɛrɛ yɛrɛ le sisan hali ni a sɔrɔ tagamali fana yɛlɛ fana ye tagama dɔ le k'a bɛ don avion kɔnɔ ka ayiwa donc tarqa i si la i bɛ ka yɛrɛ i la fo a nilta manzilatan e jigiyɔrɔ sɔrɔ i ye lɔyɔrɔ sɔrɔ min qabi qawsayni ka bi kala nunkun fila la min ka surun i n'a fɔ kala nunkun fila lam tudrak yɔrɔ min ma deli ka sɔrɔ walam turami a yɛrɛ ma deli ka ɲini wa bitta a bɔla bata ale la min akhawati kana bata yabitu donc ni ko bata ni nana ni taw ni b'a fɔ bitta bittu bittum i n'a fɔ baa bi'tu bata bittu tarqa bika yɛrɛ ila fo an nilta manzilatan i taara ka taga lɔyɔrɔ sɔrɔ nilta fana bɔra nala le la mais nala yanalu i b'a fɔ niltu i t'a fɔ naltu an nale le kiyasu ye nala yanalu fahimta i n'a fɔ nama fana tuguni i m'a fɔ nama nimtu pourtant kiyasu ye namtu le parce que i b'a fɔ nama yanamu wadi très bien ila an nilta fo i taga ka taga se manzilatan lɔyɔrɔ la place ba la place ban lam tudrak a ma deli ka sɔrɔ mɔgɔ si bolo lam yudrikha ahadun mɔgɔ si ma deli ka lɔyɔrɔ in sɔrɔ mɛlɛkɛla adamaden la walam turami a yɛrɛ ma deli ka ɲini tuma dɔ i bɛ fɛn dɔ laɲini hali ni ma sɔrɔ mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka laɲini mɔgɔ yɛrɛ ma deli ka nata fɛ parce que o ka lɔn tɛna sɔrɔ min qabi qawsayni arabu ka talenkan dɔ le kɔrɔ dama damani b'a la donc ni ka mɛn ko alqawsu o ye kalan de ye arc donc ni ko alqawsan a bɛ kɛ komi kalan fila arc fila donc alqabu o y'a nunkun ye sisan ka kɛ komi kɔrɔ dɔ la ni ka kalan fila ta arc fila ta ka nɔrɔ ɲɔgɔn na o nunkun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn kɔrɔ cogoya min na parce que o bɛɛ ye niveau kelen de dimension kelen de o nunkun bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na foyi tɛ kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ walama a bɛ surunya ɲɔgɔn na fo ka tɛmɛ o y'a kɔrɔ dɔ ye a kɔrɔ dɔ ye tuguni min qabi qawsayni o ka kuma yɛlɛma min qabai qawsin kala kelen nunkun fila i n'a fɔ ni arc kelen b'i bolo a fila nunkun fila ka surun ɲɔgɔn na a kɔrɔ sabanan yɛrɛ fana dɔ bɛ yen kala yɛrɛ cɛmancɛ yɔrɔ na a fan kelen nunkun wadi sikesu ni bɛɛ lajɛlen kɔrɔ ye min ye ka surunya surunya mun fɛn na kɔrɔ dɔ ka surunya ala ka hinɛ la ala ka bonya na wadi kɔrɔ dɔ la ka surunya sidratul muntaha la ani kɔrɔ wɛrɛw b'a la fana tuguni o kɔfɛ a ko wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa qaddamatka jami'ul anbiya nabima bɛɛ lajɛlen i bila ɲɛ biha lɔyɔrɔ in na wa rusli ani ciralamɔgɔ bɛɛ taqdima makhdumin mɔgɔ ladonni mɔgɔ ba o ka bila ɲɛ kɛcogo la ala khadami baradenw kan qaddamatka jami'ul anbiya nabima bɛɛ lajɛlen qaddama a ka taa taa ni sutuga la i n'a fɔ kaida dɔ bɛ ko wa kullu jami'in mu'annathu ko jamu bɛɛ ye muso le ye c'est-à-dire musoya dɔnmiru bɛ se ka di a ma fo jamu muzakar salim indal muhaqqiqin ale t'a la wadi très bien o kɔsɔn a ye taw fana ka sinɔn a tun kan ka fɔ wa qaddamaka jami'ul anbiya ma ye taw taa ni sutuga la o kelen kɔsɔn i n'a fɔ tilka rusul qalatil a'rabu amanna o n'a ɲɔgɔnnaw o kɔsɔn a bɛ bɛɛ i b'a fɔ qalatil ulama naam donc ka mɔgɔ bila ɲɛ a sera o lɔyɔrɔba in na Jérusalem misiri la a bɛ nasi dɔw kɔnɔ ala kɛra selila ni nabimaw ni kiralamɔgɔw ye misiri in na wadi voilà a selila n'o ye jɔn de bilala ɲɛfɛ ka seli ala kɛra alayhi salatu wasalam ka taga fila seli ni o ye o y'a bila ɲɛ bonya bolo de ma
kake bunyama mogo be blanya nyami ina fo ni kundigi do nana anaka baradon o ka kundigi blanya ka baradon bla ko bunya sara kan chwa mi de alakira blanya o kelen ni la biha o yesir ko ta manzilan nema wa anta ila alakira takhtariqu sab'a ibeka wolum bla so atibaka min lalan ni nyon kan bihim ni kiralamo ni nabiman ye fi mawkabin jamakulu dola kunta ila alakira likela sahib alami jala tabghay fihi jamakulu nan alakira keni ko feka nafla selini nabimo ye misrina ay sana yele damne kitabuti ko ama ko alakira yerla ni nabimo ni kiraden ye ka sangolo wulum la so asaba tibak o sangolo wulum la li fahimta aha suratul mulk la ko di sab'a samawatin tibaqa donc ay sangolo wulum la dan tibaka alala ni nyon kan abo wulum la ni matin ka aso ikhtaraqa shay ka fendo so ga majazu sra le bay no te dawe bala bunda le bay no sila o ba daire o bedum ka kena fo o ma so la ka wadi très bien donc si ça iskal do bay est-ce que nabiman tu beni ala kraye maka fenga Jérusalem misila o fara la kra ka tan sans fe wa c'est refona o te o tout jama kelen au contraire ala kra tlan nafla la ataka tan nabiman soro ko sangolo ni kono ko son ruhu ko le bay anwa alamu shahadan ko te alamu ghaib ko le bay noto nabiyan sani o kali kata na flasi na la kra tuni asella no ye avec kali kata o soro tuni sans fait tuni donc alamu ghaib ka kunya o le boy kake ina fo nu betu farala nyon kan o be ala kra mbena ka cortège ke même je ina fo ni mumini be sa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كم كوكا كورتاج كين فهمت نبي مو ترى كتا على كرا كم بين كاكومي أطلع كون على كرا ينتكون كسولو ولو تني على دمالي على كرا بني أني فرسولي على رأي من العلماء وادي donc avec kidabu kono sanglu frola el nabi maton soro flana la ni soro ila akhirih wa anta takhtariqu sab'a tibaqa ala kra bi sanglu sorola bihim nin nabi mani kira denye akoro ke ta abeta o beso ko sanglu ko ka ke ina fo ko atbeta no yele parce que sanglu bela kelen tute abeta nabi ma do soro ta kira mo do soro ka ke ina fo atmi yela no ye majaziyan bihim tuni abe jibrila ni alakira ni buraku fana tatuni mais ala tariqati ka domiru do nani domiru doyi li shay'in lam yuzkar min qabl o fana be min asalib lughati arabiyya seulement akadro ko sebeli inna anzalnahu hu domir yaud alay ala alquran mais quran tu fala yoro me ka kom puke abe nani domiri ghaib ni wadi ni bela jeni ta'wilat nya foto wawle quran nya foto wawle donc في موكب جماعة كله في جماعة كنت صاحب العالم على كلا لتوي تغماشين تيجي نياتون جون مكرا كان جماعة كلنا العالم الراية نفو درابو دابي ساكا جماعة كلها بتغلا mais nya moshinya tileka ako on ni abe jama la betara ni drapeau bi mimbolo nya be kaka nyami jama nala tra nya tumbe aleleka ale tu ngolo mana ka botola ale tu bunya tigi واضح حتى إيرلاني جماكولني فو إذا لم تدع شعوا إما سندانتوي إما دانتوي لمستبقين كونيون كلاي من الدنو كابوم مسونيانا على كابونيانا كهنا ولا مرقا إما يريروتوي لمستنيني كروتانيني مغاي على كلا يرلا كاير كتاسي دانا الغاية شعو بمعنى الغاية لم تدع شعوا لم تدع غاية إما دان فويتوي لمستبق كونيون كلاي واستبق الباب يوسف أني مسوني ينون دان كاسي داما كاكي إنا فو نبي من تو عليني بنيامو تو
o fana bonyatigi dɔw le woye alakira ye bonyatigi ye ka kɛ i n'a fɔ o ye ɲɔgɔn dan na bonya la nka alakira y'o bɛɛ tɛmɛ bonya la ka taga se dan la mɔgɔ si ma deli ka se yɔrɔ min fo wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum o tafsiru kɔnɔ lɔnnikɛbaw b'a fɔ ko jibirila taara se yɔrɔ dɔ la a lɔla k'ale tɛ se ka tɛmɛ yen hali mɛlɛkɛ yɛrɛ alakira tɛmɛna a ka dan kan wadi wala marqana ma yɛrɛ fana to limustanimi istinam istanama hadisa dɔ la ko wazir watu sanam as-sanam o ye kɔrɔtali ye fahimta donc mustanimi kɔrɔta ɲinibaga alakira ye place a y'a bɛɛ ta a ye bonya bɛɛ ta ka tɛmɛ bɛɛ ka lɔrɔ kan naktafi bihada naam donc an bɛ an nana hatta idha lam tada sha'wan limustabiqin min ad-dunuwi madame khafatta donc an bɛ bona min na o ye alakira ka sanayɛlɛ ni a ka sura tagama na ka sanayɛlɛ bona tɛmɛni kɔnɔna la a fɔ bayitu tɛmɛni kɔnɔna la n ko alakira alayhi salatu wasalam a ye lɔrɔba de sɔrɔ ka sanayɛlɛ kɔnɔna la ka ta ka yɛlɛ ka taga fo sanfɛ sira yɛrɛ kan fɛn min kɛla o bɛ a ka bonyali yira sanayɛlɛ yɛrɛ ye alakira ka bonyali ye sanayɛlɛ yɛrɛ fana kɔnɔ ko min pasela ye a bɛ kɛra ka bonyali yira adamadenw la bonyatigiw bɛ yen bɛɛ n'i ka jamakulu nabiɲumanw ale ni kiradenw olu de bɛ bɛɛ sanfɛ mɛ ninnu kɔnɔ tuguni alakira b'o bɛɛ lajɛlen sanfɛ an ka yira ko nabiɲumanw o ye fara ɲɔgɔn kan ka nafila se ni alakira alayhi salatu wasalam baitul maqdis kɔnɔna la fɔli cogoya dɔw la u yɛrɛ na ni kira ye ka kira bilasira fɔli dɔw kɔnɔ niw de b'a ye o sela ni kira ye ala ka to u tɛna ka taa kira kɔnɔ tuguni ka kɛ komi u bɛ kira ka escorte le kɛla kira kana ɲɛnafin sɔrɔ a kana k'a kelen donc nabiɲuman bɛɛ n'a ka sankolo u bɛ kira tari ka kira bilasira ka taa sankolo dɔ la fo ka taga se ka tɛmɛ sankolo yɛrɛ kan jibrila farani b'o kan mɛlɛkɛw farani b'o kan an tɛna jinɛw fɔ wala ka fara buraku kan ka kira bilasira ka taga se jibrila yɛrɛ fana lɔla yɔrɔ dɔ la a ma se ka fara kan a ma se ka tɛmɛ o kan o kɛ min kɛ buraku lɔla yɔrɔ dɔ la jibrila yɔrɔ la fo ala kira yɛrɛ kelen taara ka taga ala ka kuma ɲɔgɔn la o min kɛra a ko khafatta kulla maqamin i ye lɔyɔrɔ bɛɛ jigin i ye lɔyɔrɔ bɛɛ kɛ lɔyɔrɔ dɔgɔman ye ka kɛ lɔyɔrɔ fitinin ye lɔyɔrɔ min bɛɛ kɛra lɔyɔrɔ fitinin ye ten wa a ko ten tɛ bil idafati ni sumani le ye bil idafati ay bil muqaranati bil munasabati bil nazari n'a ye jateminɛ kɛ n'a ye lanbeya kɛ ka taa e ka lɔyɔrɔ kan tɔw bɛɛ kɛra lɔyɔrɔ fitinin ye n'an tun ma suma ni e ka lɔyɔrɔ le ye lɔyɔrɔbaw de tun ni ka nabiɲuman ka lɔyɔrɔ filɛ ni ka kiradenw ka lɔyɔrɔ filɛ lɔyɔrɔbabaw le n'olu le tala ka suma i ta ma o ta bɛ kɛ lɔyɔrɔ fitinin ye wadi donc kuma ɲɛna kosɛbɛ n'a tun ko khafatta kulla maqamin iznudita ka kɛ komi kira ka bonya kosɔn bɛɛ kɛra lɔyɔrɔ fitinin ye a ko tɛ tɛ lɔyɔrɔbatigiw n'u ka lɔyɔrɔba bɛ ɲɔgɔn fɛ ele ka lɔyɔrɔ b'a to olu ta bɛ kɛ lɔyɔrɔ fitinin n'o tɛ lɔyɔrɔbaw le tun wadi munna ala y'a to hali lɔyɔrɔbatigiw ka lɔyɔrɔ kɛra lɔyɔrɔ fitinin i ta kɔrɔ a ko i sabu nudita ele kira welela birraf'i ni kɔrɔtali ye kɔrɔta sugu jumɛn kɔrɔta kɛrɛnkɛrɛnni n'o tɛ nabiɲuman fana ta ye kɔrɔtali ye nka e ka kɛrɛnkɛrɛnni an b'o faamu jumɛn kɔnɔ mislal mufradil alami i n'a fɔ nahu mɔgɔw fɛ almufradu tɔgɔ min bɛ wele ko almufradu tɔgɔ min bɛ fɛn kelen yira ka tila ka kɛ alamu ye mɔgɔ tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni ye walima tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnni ye ka di fɛn dɔ ma o bɛ rafuya munada bonda kɔnɔna la tɔgɔ min bɛ wele o ka bonda kɔnɔna na mufradu alamu kɛrɛnkɛrɛnni rafu tigiya ye cogoya min dɛ ka sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ bonya ma mɔgɔ sabu bɛɛ wulila munada kɔnɔ joli de b'a ye munada ka ca o dɔ wele alam ka dɔ wele ko
النكرة المقصودة النكرة غير المقصودة أني الشبيه المضاف أدنى شبيه بالمضاف très bien nous bɛɛ ye munna da wele o bɛɛ welela nabiɲumanw fana welela kiralamɔgɔw welela alamɔgɔw welela sɔlihuna sidiqina shuhadaw ninnu bɛɛ welela e de ta wele cogoya ni tɔw ta de tɛ kelen ye i n'a fɔ munadaw bɛɛ lajɛlen ka bona kɔnɔ mufradu alamu kɛrɛnkɛrɛn cogoya min wale très bien a ko nudita i welela bi rafi ni kɔrɔta ye o ye kɔrɔta yɛrɛ yɛrɛ lugalu ye mais sisan n'aw m'aw ka rafuya ni ye dɔnma ye parce que an delila k'a fɔ katoro nada kɔnɔna la rafuya ni dɔnma tɛ kelen ye rafuya ye fɛn dɔ ye o ka taamasiyɛn de ye dɔnma ye o kosɔn rafuya ka taamasiyɛn se ka kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ dɔnma ye i n'a fɔ alimuslimuna ma fɔ mais dɔnma a ka taamasiyɛn tɛ dɔnma ye wawu de b'a ye niyabatan ani dɔnma wadi très bien donc kirayilenw kɔrɔta la i welela ka i kɔrɔta i n'a fɔ munadaw bɛɛ ka bona la alamu kɛra ɲamina maintenant ka almufradu alamu filɛ mabni de b'a ye marfu tɛ alaysa kadhalik i b'a fɔ ya muhammadu muhammadu ye alamu le mufradu de b'a ye n'aw bolo ma i b'a fɔ munada mabni i t'a fɔ marfu mabni ala dɔm mais n'aw mɔgɔw bɛna f'i ɲɛna ko yubna ala ma kana yurfa'u bihi a tun bɛ rafuya ni fɛn min ye dɛ o fɛn de bɛ ta kɛ a mabniya ye ka kɛ comme a laslu ye rafu le ye munada bunada a kɛra mabni ye ala dɔm wadi très bien iskali wɛrɛ fana bɛ yen tuguni nakira maksuda bɛ yen nakira maksuda fana yubna ala dɔm ni mufrad de b'a ye i n'a fɔ ya rajulu i n'a fɔ ya rajulun ni mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ ɲɛfɛtɔ dɔ bɛ yen a bɛ tila ka taa bin a ko ya rajulu a ka dɔn ko mɔgɔ dɔ bɛ yen mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen a ko ya rajulu anqidhni a bɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ma la nakiratu maqsuda ale fana bɛ comme ça dɔnma b'ale kunna al-mufrad al-am dɔnma b'ale kunna donc sisan a bɛ cogo di n'an ka filɛ jaabi cogoya fila b'a la an-nakiratu maqsuda ale ni al-mufrad al-alam a bɛɛ ye fɛn kelen de ye c'est mun kosɔn o b'a wele ko an-nakiratu maqsuda nakira le bin nazar ila al-asli a asli ye nakira le mais munada bona kɔnɔna la nidaw bona la a kɛra fɛn kɛrɛnkɛrɛn a kɛra alamu ye en même temps o kosɔn n'aw mɔgɔ dɔw bɛ a jate ka fara maarifaw kan ibn malik alfiya kɔnɔ ale k'u wɔɔrɔ le maarifa ye wɔɔrɔ mais dɔw bɛ wolonwula fara kan min ye an-nakiratu maqsuda parce que u ka don alamu ka bona la a kɛrɛnkɛrɛnla ka ban wari très bien o ye jaabi cogoya kelen jaabi cogoya filanan tuguni n'an ka filɛ al-alamu ale ka alamuya sɔrɔla ale de fɛ ale ka maarifaya sɔrɔ ale ka bonya sɔrɔ a yɛrɛ de fɛ pourtant ni ka nakira maqsuda filɛ yɔrɔ dɔ la a taara fo yan tɛ la rajulu kelen-kelen filɛ i y'a fɔ ya rajulan i y'a fɔ ya rajul ale kelima kelen-kelen de yan komi a ma kɛrɛnkɛrɛn a kɛra ya rajulan yan komi a kɛrɛnkɛrɛn a kɛra ya rajulu mais pourtant muhamadu ou bien ibrahimu yɔrɔ bɛɛ ale a tɛ se ka kɛ ya muhammadan jamais to ale ka butu ni nakira maqsuda ye fahimta très bien o la kira ale sɔrɔ san ka bonya ala ye min diya ma a ka to nabiɲuman tɔ bɛɛ ta jigira n'o tɛ nabiɲuman fana ta ka bon o ma dɔgɔya fiyewu kira ka bonya mo o ka bonya dɔgɔya alal itlaq a ka dɔgɔya le ni ka suma ni kira ta ye kira tala ka taa sanfɛ ka taa ala kumana n'a ye ka taa baro kɛ ni ala ye kun jumɛn de kosɔn munna kira kɛrɛnkɛrɛnna ka taa sanfɛ kayima yalasa o tafuza i de kira i ka niyɔrɔ sɔrɔ kɛ bi wasili ni tuguɲɔgɔnya dɔ ye a ye mustatirin tuguɲɔgɔnya dafani tuguɲɔgɔnya min ka sutura dafani ye arabukan kɔnɔ tuma bɛɛ an ma to ka fɔ ten lasulu dɔ bɛ yen kuma fɔcogo lasulu dɔ bɛ yen ani min bɛ fɔ fana o bɛ kelen tɛ a tun kan ka fɔ ten de lasulu bolo ma mɛ tuma dɔ lasulu yɛrɛ tɛ fɔ fɔcogo wɛrɛ de bɛ fɔ kayima yalasa tafuza i ka niyɔrɔ sɔrɔ bi wasili ni tuguɲɔgɔnya da ye mustatiran min dogola ayya mustatirin dogo yɛrɛ dafan na ou bien mustatirin min dogola ayye mustatirin dogo dafan na ayyu min bɛ a kɔrɔ ko kamil i n'a fɔ an ka ye buna dɔn na ko ayyama shamami fa araha ayyama shamami donc fa araha shamaman
ayyama sham donc bi waslin mustatirin ayyi mustatirin dogo dafanin ko dukolo ko kan adamadenw bɛ yen musa ala kumana ni musa ye kuru kan dukolo ko kan a kɛra cogo seerew bɛ yen kuru in yɛrɛ ye seere le fɛn min kɛra yirisiw min tun bɛ yen o n'a ninnu bɛɛ ye seerew le laala mɛlɛkɛw ni jinɛ min tun bɛ kɛrɛfɛ o bɛ kɛ seere ye a ko ni ala tun kumana kira fɛ dugukolo kan ani musa ta tɛna kɛ kelen ye ka taga bɔ dugukolo kan o kosɔn hali jibirila yɛrɛ ma ala kɛra bilasira ka taga yalasa ala bɛ taa tuguɲɔgɔnya kɛ ni ala kɛra ye tuguɲɔgɔnya kɔrɔ ko di ka kɛrɛnkɛrɛn ni ala kɛra ye ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma in kɔnɔ fɛn fila dogolen fɛn dogoni de kosɔn a ko ayi musatiri min ka dogo dafan de donc gayibu de b'a ye o gayibu tɔgɔ kɔnɔ fɛn fila wa ma sahibukum alal ghaibi de dɔɔnin o tɛ a jɛɲɔgɔn cɛ a ma kɛ kɔnɔjugutɔ ye a ma kɛ tɛgɛ gɛlɛntɔ ye ko dogoni kan min ye wahayu ye min kan ka lase a ma nka min dan bɛ ani ala cɛ min a ka lase aw ma o yɛrɛ tɛ a kungo ye o dan bɛ ani ala cɛ an delila k'o dalilu di ala ka hadisa ye a fɔ allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak ala mi dari tɔgɔ bɛɛ lajɛlen min b'i la ala tɔgɔ ye sammaita bihi nafsaka i yɛrɛ tɔgɔ la ni tɔgɔ min ye aw anzaltahu fi kitabika walama i y'a jigin i ka kitabu dɔ kɔnɔ aw allamtahu ahadan min khalqika walama i ka danfɛn dɔ kalan a la ka kɛrɛnkɛrɛn n'a ye ni ka suratu mana suratu mɛ tuguni sulemana ka cɛ ye qala allazi indahu ilmu min alkitab ja lɔnni tun tɛ bɛɛ la et puis lɔnni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ de fana tuguni sariya lɔnni tɛ o ni sariya lɔnni o y'an bɛɛ jɛn ye o foroba lɔnni de bɛɛ kan ka lɔn ale kan ka lase bɛɛ ma wadi très bien donc keyima n'an taara nahu ta bolo kan man bɛ zaida de a bɛ se ka kɛ fana ma masdariya ye an bɛ taa ni ziyada ye sinon n'a tɛ i b'a tigɛ ka bɔ yen kei tafuza i ka an mara ɲɛ tuguni kei an tafuza non mais kei yɛrɛ bɛ a su bolo ma yɛrɛ bɛ fɛngɛ ala izan kei très bien donc kei tafuza yalasa i bɛ tila ka niyɔrɔ sɔrɔ kɛ niyɔrɔ sɔrɔ ka gagner faza qad aflaha qad faza bi waslin aw tafuza waslan ka tuɲɔgɔnya dɔ sɔrɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔnya dɔ sɔrɔ ni ala ye mustatirin min dafanin de ayi mustatirin min dogoni dogo dafanin na a dogoni de ani uyuni ka bɔ ɲɛnafilɛliw ma adamadenw ɲɛnafilɛli ma jinɛw ɲɛnafilɛli ma mɛlɛkɛw ɲɛnafilɛli ma fɛn bɛɛ ɲɛnafilɛli ma sɛbɛnni fɛn dɔw kɔnɔ ko hata kalamu bɛ fɛn min sɛbɛn kira kuma man kan mɛn na sɔrɔri aqlam wa sirrin ka tila ka gundo dɔ sɔrɔ kay tafuza bi sirrin ka gundo dɔ sɔrɔ fana tuguni ayi mukatimin min ka dogo dafan de ni ka filɛ fɛn kelen tɛ tuguɲɔgɔnya bɛ gundoɲɔgɔnya bɛ kelen tɛ i ka tuguɲɔgɔnya ka tila ka gundo dɔ kɛrɛnkɛrɛn i n'a cɛ kelen tɛ tugun président k'i wele ka taga présidence la ma ka min f'u ɲɛna a ko kelen de fɔ bɛɛ ɲɛna ye a k'i wele ka tila ka taa i kɛrɛnkɛrɛn ni gundo wɛrɛ tuguni a mun min fɔ tɔw ɲɛna wadi an ko gundo min de kira ka kiraya gundo ko tɛ n'o le a ko bɛɛ fɔ ɲɛna a m'o dogo parce que kɔnɔ haya ko de fɔ wa ma sɔ kuma ala i bɛ dɔɔnin a ma kɔnɔ dogo foyi la ka ala yɛrɛ tila ka kangari da ballig ma unzila ilayka min rabbik fa in lam taf'al fama ballagta risalata mais min dan bɛ ale ni ala cɛ o fana an b'o fɔ mɔgɔ si ɲɛ très bien donc wa sirrin tafuza bi sirrin ka gundo dɔ fana sɔrɔ ka niyɔrɔ sɔrɔ ni gundo dɔ ye ayi muktatimin yani muktatimin gundo min n'a dogo la ayi muktatimin dogo yɛrɛ dafanin na o min kɛra ten dɛ k'i wele ka taga kelen ka taa tuɲɔgɔnya kɛ n'i ye ka baɲɔgɔnya kɛ n'i ye an n'u silamɛ bɛɛ lajɛlen an bɛ baro ala ye don bɛɛ an tilala lansara la sisan ala ka ko almusalli yunaji rabbahu selibaga b'a tigɛ ala de kun ɲɔgɔn ni ka i ten turu dɔrɔn pe akrama yakunu wa huwa fi sujud an ka surun ala la an bɛ kuma ala fɛ mais ka kira ta kɛrɛnkɛrɛn tugun o kɛ min kɛra ten dɛ fa o sababu kosɔn husta i ye kafo kɛ kulla fakhari waso fɛn kelen-kelen bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ tɛ se ka waso ni fɛn dɔ ye i kan tuguni
k'a fɔ fɛn dɔ bɛ mɔgɔ dɔ bolo min t'i bolo au contraire fɛn de b'i bolo min tɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo i bɛ waso ni min ye o sɔrɔ a kɛ ko ana sayyidu bani adam ko ibn adam almuhim donc voilà fakhr ko n tɛ wasula ka dabɔ wasuya kama ni n bɛ fɛ ka lɔnni dɔ de ɲɛma n bɛ fɛ ka hakilila dɔ de fɔ a ɲɛna adamadenw bɛɛ lajɛlen lafisa man di ne le a bɛɛ la kuntigi ne le wadi fahusta kulla fakharin husta min haza yahuzu haza shay ka sɔrɔ ka kafo fa jama'ata kulla fakharin kulla ma yuftakharu bihi mɔgɔ bɛ se ka waso ni fɛn fɛn i y'a bɛɛ kafo kitabu kɔnɔ a kɛra ghayri mais Allah sɔn maman tun ye min ye ka kɛ fatha ye ghayra ka kɛ halu ye halata kawnika ghayra mushtarakin lahaliya dɔ la i kafo in tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ye i kelen o kosɔn yɔrɔ min na ko munazzahun an sharikin fi mahasinihi a tɛ kira kɛra ala ye ko i ka adamadenya kɔnɔ i ka danfɛntigiya kɔnɔ i ni tɔw tɛ kelen ye wadi donc ghayra mushtarakin ghayra bɛ kira le ma i kɛni ghayra mushtarakin lam tushtarak yani i ma kafo dɔ wɛrɛ ma fara i kan ni ka kɛ ghayri a bɛ di fakharin ma fahusta kulla fakharin hada al-fakhar غير مشترك مغير ما جاء يعني غير مشترك فيه لم يشترك غير فيه مغير ما فريقان وبنيا يكون على وصفين يكون وجست من جاز يجوز وجست كل مقام يلربتم توقع بنيا دنا يوم ده سامولو ولو بلان كون نبي من تبيلي ملك لنا كتم وبكم مغير تدلي سامفه وجست كل مقام يلربتم غير للناس بياي مزدحة كي اسم مفعول غير مزدحم نما إما جند نويا إما دك نويا نيجا بكرة بينهم بند نويا كان يوم دك نويا مكلته أكتشالي بس سرما دوا تشوتشو nile kɔni ni siran kɔni ka bon ni ye ni kelen de i bɛ tɛmɛ i tɛ gosi foyi la wadi kuma tɛ ko ni siran ni lafɛrɛli ni o la kira ye lɔrɔba bɛɛ tɛmɛ a tɛmɛtɔ ani mɔgɔ wɛrɛ ma fara ɲɔgɔn kan a kelen de tagala ten ani jibirila ma taa ani buraku ma taa ani foyi ma taa a kelen de taara sira ba nin wa jalla miqdaru ma di bɛɛ le kɔsɔn fana tuguni jalla miqdaru ma fɛn kadaraya bonyana wulita min ɲɛmɔgɔya dila i ma min rutabin ka bɔ lɔyɔrɔ la rutab jamu rutbatu ni manzila bɛɛ kelen ala ye wa jalla miqdaru shay'in alladhi wulita fɛn min ɲɛmɔgɔya dila i ma o fɛn tɔgɔ kadaraya a hakɛya a sɔngɔ azuma jalla bi mana azuma bonyana ka bon kojugu ni ruta bi ka bɔ yɔrɔ la wa azza idrakuma fɛn sɔrɔ gɛlɛyala azza sɔ'uba ka gɛlɛya azizun alayhi ma anitum fɛn min b'aw sɛgɛn o bɛ kira tɔrɔ ka gɛlɛ kira ma wa azza idrakuma fɛn sɔrɔ gɛlɛyala mɔgɔ wɛrɛ ma ulita min dira i ma min ni'ami ka bɔ nɛɛma la ala ye nɛɛma min d'i ma mɔgɔ wɛrɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ kira ka sana yɛrɛ kun dɔ ye min ye ni bonyaba in bɛɛ la kira ye ka kira tanu ni bonya in ye a ka sana yɛrɛ ye a bɛna ka kuma cɛ ni min ye a ko kɔrɔ wɛrɛ b'a la fana tuguni anu yɛrɛ silama anu min ka kira le ye muhamadu ye sallallahu alaihi wasallam kira ka sana yɛrɛ kɔnɔ anu fana ka bonya b'a la lɔyɔrɔ dɔ bɛ anu fana ye a kɔnɔ la anu ma taa dɛ mais lɔyɔrɔ b'anu ye a la fana tuguni ibrahima le ma taga musa le ma taa isa le ma taga ninnu ma taga minnu tun taara tagali min bonya tɛ kɛ anu kan parce que u ka manto tɛ anu ye mais anu ka kira mɔgɔ le tagala bonya bɛ la an kan jagoya o kosɔn a ko bushra lana musa ja bɛ anw ye anw kan ka musa ja ma'ashara al-islam anw silama jamaw munna inna o kosɔn inna ye harfu tawkid wa nasbi kuma caman
mais fen kilim fara makan wa at-ta'lil inna abi kun fana fo andil mimina gilli le fara kan li anna fa lamu bilamu ta'lil le mais hal ni ma lamu fara kan macama qur'ana ga ko nala ka kuma fo kana lamu inna allaha ghafurur rahim inna aba fara ko nikala sabu ala betin ako nusa jabe an islama jamakulu inna ruknan sabu lo sembe lana an ye min al-inayati kabo makodonya la min inayati llahi kabo ala ka makodonya la ghayra munhadimi min tikari bushra o nusa jay ibe doma bla banga bushra ma'ashara al-islam ma'ashara yani jama'a mais al-islam takdir dobe ma'ashara ahli al-islam فتقول في معشر المسلمين نفقوا يا معشر الشباب ما شيرو كوسون وزنو كوسون ناكو كي أتناني كوساك كي معشر الإسلام أهل الغابوي وهذا يجوز واضح très bien معشر تونو أباولكو الاختصاص كرينغريني كي نحن المسلمين إذا نحن المسلمون نحن المسلمين كذا nahnu ka khabaru donc ako bushra lana musa jabi anwi ka kuma krengera ako akhusu ma'ashara ahli islam mais islama jama islama dunyo mo ulu le krengera lana nga kuma ide afo inna lana ruknan lo sendo be lana anwi min al-inayati ka ala kam makudo yana ko ala fana kam makudo du auna amami ke matuto yo o lo sen ka fasa غير منهدني أتسرع كارفيو أستبعدني فوق يا مان فنان ويرك أشين ده وانو ويرك فنان بس أشين كذا كبنيا سرو نبارالي نانو كبارا كلين كيامو بنيا سرو na dana ko no anga na bimala bana ko bunya me bushambulu même chose ina fa gay yahudiani na sarawla o ko na bimo mine o be fa to do nay ala ko nde نبي مكونيبا مي إبراهيم إزبتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أيا لا جلبي لفلو أيا دفع كذا إني جايل كالناس إماما أنا لكو إبراهيم ألو بلا إبراهيم أبي فواسونو يه لا جلبي من لا كنا سونا ما فنا يبواس رافقه لا يا سفنا يتوقع سلو أكال لا جلبي كي محمد كاو بناو كم أبي أفكار توقع سرنا إلا وكلين نفنا بمسلم أوكم نمان جانتو ala ko anyi mi kana ma ke bonya min la ma fana be ga bon kan wadi donc gaira mun ati kari sabwala ka sabati me sharti li bala akwanye min kanya ke tuma jimena no ko bonya so de an mata sana yele law ako mais c'est simple lamma tumanami da'a Allah ala yuli ke da'ina an wuli bagala li ta'atihi yani li ta'ati la ila ta'ati la alaka batuma ala ya wele ko di ay to mele lakan aya wele ko bi akramir rusuli ko tira de la son bunani ba ninga boni tira de beladeni to manam ala to ko fon amanet kunna on kela akramal umami manto la son belebele alexia ken na mambay ipaka manto be ka to ko fe ale ka bonse ka manto fana ka boni to wi wadi très bien abo chwa kelena idlon ne bomina na le bonya le be bonya mais chaque le be bonya fa là il faut mériter ni ma chatou bois sera fait anaka bonya be ibe fon ko ina fo nu hade ako inna ibn min ahli ndeni do ya nde iden do te innahu laysa min ahli innahu amaluna ghayru salih ay bara min ga bara mante aw innahu du amalin ghayru salih barat dungeli min de barang mai ula ile nabi mai at bunya min tukanga la akan ikan nabi ma fere ubina ka bwakan aisha tu chen ko ala kira ma la in ashraka la yahbatuna amaluk utala kira ma kele ibrahimai ma kele ismaili atanga bunya to do nuyi ba ku shapu lebe nika do fane ala kan do fe bunya bebe aku wala taqawwala alaina ba'd al aqawil niku ukedro pe bunya bebe lebe fe ana fasoro iki roma jannuma e puis refana kabara doke walazina amanu wattaba'tuhum zurriyatuhum bi iman
في فلان إبراهيم مالك كفراي إما ما تتكلم إبراهيم مالك كفراي فاتكم كسر فنا بي كسر كاكم فراي دو بنا أسباب الإرث موانع الإرث أسباب بي إبي موانع فنا كنا سرو واضح très bien donc نظرة لغة بلما داعينا مفعول به لباي لما دعا الله داعينا dan da'i إذا اسمه نباي منكوش نكلت أبي في حالة النصب ين فتات كان كي لما دعا الله داعينا نكلت وزن بلواتنا ينقصك فتحان شرابوي ما تقدروا داعينا على كلمة نتوجو لما دعا الله منامنا على يولدك داعينا على ميربي أو يرى ولي بغاي لطاعتي كتا أرى بطولما ou bien les toits kata kira la batulima takdiru la bebe mais mafulu bi folo cela ka boy c'est comme lamma da Allahu da'ina rasulana ika famu ka wele bi akram rusul fi mahali al-maful thani kunna akrama al-umam jamu al-umma fahimta بناي très bien donc نكتفي بهذا القدر